तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे जो प्रश्नटी आरंभ करथिले मातृ रचनावली पार्ट 3 19 मे 1929 प्रश्नटी थिला भावना मध्य जो शक्ति निहित हो रही से शक्तिर प्रकृत स्वभाव कौन मते किपरि और केते दूर पर्यंत मो निज संसारटीर रचयिता बोली कह जाय परिबो तार गोटे पार्ट आम आलोचना कर सारछंती ता पर गुड़िक आमे पढी आ पूर्वरु आमे जेतिकी कथा हेतिले बा जेतिकी आलोचना आमे करिथिले मां को लेखारु मां कहिले जे मनरे निज निज व्यक्ति जो मनर जेतिकी सामर्थ्य तार रही से ता चतुर्पार्श्व से प्रकार गोटे जगत सृष्टि करिथाए से जगत सहित आउ गोटे जगतर जेतेबेले मिश्रण हुए सेतेबेले जाइकी से माने परस्पर को बुझी पारंती नहले बुझी परिबे नाही। आमे जो कहू कहीं से मो कथा बुझी पारु नांती तार कारण होची सेमानंकर मनर सामर्थ्य जेतिकी से सेतिकी बा सही अनुसार बुझंती आपण जो उद्देश्य रे जहा कहचंती जहा कोंतु सेतिरे तांकर किछि अर्थ बुझी पारिबेनी सेही अर्थ रे जेतल पर्यंत मनर सेही जगत भितर को से प्रवेश करी नांती तेणु से माने कोन करंती निज धारा रे बुझंती तापरे से कथाटी को कहि सारला परे मा कहउचंती जे जेतेबेले आमे जो भावना करूछु आमे जो भाबुछु आमे जो धारणा करूछु ताहा कोन हुए आम भितर बाहरी जाए एवं मो चतुर्पार्श्व रे ताहा रही थाए सेति कहउछु से सत को सत बंची रही थाए सेति गोटे शब्द व्यवहार करछंती से जेमिति अलिव माने बंची की रही थाए ता माने जे पर्यंत ताहा कार्य रे परिणत हेई नाही से पर्यंत ताहा बंची की रही थाए तापरे कहिले आमर सामर्थ्य आमर जो शक्ति बा दृढ़ता अनुसार संकल्प शक्तिर दृढ़ता अनुसार कौन हुए ना समय व्यवधान लिंगर करिवो बा शॉर्ट हबो केते समय व्यवधान रे घटिवो जहार जो मानकर यदि जो भाबिबा बा जो धारणाटे करचंती ताहा अति शक्त धारणाटे रहिछि संकल्प युक्त धारणाटी रहिछि ताहाले कौन हुए ताहा अल्प समय भितर ही जीवो जदि आमर साधारण व्यक्ति मानक क्षेत्र रे कौन हुए से माने भाबी देले धारणा करि देले सरी गला तांकर किछि नाही से शक्ति सेति रूपायन हबा पई बा परिप्रकाश हबा पई से दीर्घ समय निये एवं सेतोल कोन हेते आमे भूली जाइता तापर कहउचंती एमती आउ केतक व्यक्ति अछंती जो मानक भितरे अत्यंत शक्तिशाली रचनात्मक सामर्थ्य रही थाई पारे किंतु सेमानंकर मानसिक सुशृंखलित हे न थाए तेणु सेमान क्षेत्र रे कोन हुए तांको जीवन रे जेहेतु मानसिक शक्ति सुशृंखलित हेई नाही तेणु शक्ति एपटर अति जोर भी रही तेणु कौन हुए तांको भितरे द्वंद्व असमंजसता तांको भितर रहे ये हेतिला हमें जति की पढ़िथिले तार सारांश तापर कहउचंती
ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ତାହାରି ରହସ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦିଟା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। କାହାକୁ? ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପରମ ସତ୍ୟର ଉତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରଚନାକୁ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ତଥା ସମଞ୍ଜସ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ତାହାରି ନିୟତ ଶାସନଟିର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନର ମାନସିକ କର୍ଷଣ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମାନସିକ କର୍ଷଣ ନହେଲେ, ମାନସିକ କର୍ଷଣ ମାନେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର ହୁଏ। ମନର ବ୍ୟାୟାମ ବା ମନର କର୍ଷଣ ଦରକାର ହୁଏ। ମନର କର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ କଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଶାଣିତ ହୁଏ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ସୀମିତତା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରମଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ତାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାହା ହେଉଛି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହୁଏ ମାନସିକ କର୍ଷଣ ଫଳରେ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଜଗତଟି ଆମେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଗତଟି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରଚନାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସମଞ୍ଜସ, ସଂଘର୍ଷ, ବିରୋଧମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା। ସବୁଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ତାପରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉଟା ଆମେ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହବ। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ନୈତିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ବା ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପରମ ଉତ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେଇପାରୁ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାପରେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। କୋଉ ସତ୍ୟ? ନା ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବା ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସମଗ୍ର ତଥା ସମଞ୍ଜସ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟର ପରମ ସତ୍ୟର ଉତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି କଣ? ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭାବନାକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସେ ନିଜ ଭାବନା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିରଚନା ଗୁଡିକ କିପରି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସିକି ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ କାହାର ଧାରଣା ନଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ନାନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲେଶ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିର ଏକ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ପରିଣାମ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ ବା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୋର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉ ବା କ୍ଲେଶ ହଉ ବା କଷ୍ଟ ହଉ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ କାହିଁକି ଆସେ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଯଦି ରହିଥିବ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଦଳରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାନେ ବାଡାବାଡି ହେଇକିରି ନା, ବାଡାବାଡି ଧକ୍କା ଖାଇକି ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? କ୍ଲେଶ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିର ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ରଖିଥାଉ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। କଷ୍ଟଦାୟକ, କ୍ଲେଶ ମାନେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବସାଦ ଲାଗୁଥିବ, ଏନର୍ଜି ସରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇ ପରିବେଶଟି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାଉ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆୟାସ ସହକାରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଟ କାଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ଭିତରେ ସେଇପରି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନୋସନ କେମିତି ହୁଏ? ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ସେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରି କରି ତିଆରି ହେଇକା ଯାଉଛି। ବଢିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମା। କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରେ, ଆମକୁ ଯୋଉ କହେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆୟାସ ସହକାରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦଉ କଣ, ଦେଖ କେତେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଟ କାଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ଭିତରେ ସେଇପରି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗୀତର ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାଲର ଲୀଳା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଗୁଡିକ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାଲ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି କହିବି, ଲୋକ କହିବେ ଇଏ ଅତି ଚୋପା ଛଡା କଥା କହୁଛି, ସିଧାସଳଖ କହିବେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଠିକ ଅଛି, ମା ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବାଣୀ ରହିଛି କଣ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଯେତେ କହନ୍ତି ନା, ଏଭ୍ରି ଅର୍ଡିଲ୍ସ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ସିଏ ହଉଛି କଣ, ଏ ଷ୍ଟେପ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ट्रांसफॉर्मेशन कहतु, स्टेप टुवर्ड्स आवर प्रोग्रेस कहतु, स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन कहतु, तार निश्चय केतेबेले हबो जेतेबेले आमे संकल्प करथिबा। किंतु तार आउ गोटे दिग को लोक भाबंती कौन, जहाँ जीवन रे क्लेश, द्वंद्व, दुख जेते रहिछि, सीए भगवान सेते निकटतर। देखंतु, निकटतर हबा पई आमुको ताहा पाहाच भली व्यवहार कर उठी जीवाकू पड़िबो। जेतेबेले मो जीवन रे दुख क्लेश आसिला, मु मां को नामजप कली, मांकर शक्ति को आवाहन कली, मांकर ज्योति को आवाहन कली, मां उपस्थिति, मां चेतनार वातावरण भितरे रहिबा पई नामजप कली, प्रयास कली, ताहले मोर गति तीव्र हेका जीव। किंतु भाइस वर्षा, जदि मु दुख कष्ट रोची, ता अर्थ मु मांकर अति निकटतर, यही धारणा अनेक जगह सृष्टि करती। सेठी आमे मन रखिबा, मा एठी स्पष्ट करूचंती, हमर अज्ञानमय स्थिति कौन करे, आमको गोटे फॉल्स नोशन, गोटे भूल धारणा, गोटे भ्रम धारणा दिए कौन, जे आमे बहुत प्रतिबंधक देकी बाट काटी काटी आगु को जाउछु, माने हमर अग्रगति बहुत होउचा भितरे। तापर मजा कथा कहउचंती, तापरटा कौन कहले, अज्ञान एवं असंगतर एही सब परिस्थिति एपरि द्वंद्व जालर लीला लगाई दियंती जे तुमको कौन हबो, अन्य जहा थिला ता ऊपर सेमाने विजय हासिल करि जाते। से कहउचंती बा, जोंथिरे कि सबुठारु अधिक शक्तिशाली और स्थायी रूप गुड़िक शेष रे अन्य गुड़िक ऊपर विजय हासिल करि जाते। देखो केते सतर्कता जरूरी। साधना, पूर्ण जोगर साधना एते सहज नुह। आमे माँ कहते श्रीमंत कहले, तमे निजे चेष्टा कले मध्य पूर्ण जोगर साधना करि परिबो ना। तेणु तुमे मां को पाखरे निजको समर्पण कर। मां को पाखरे निजको समर्पण करबा को अर्थ जेतेबेले हैला, तापरे लोके माने कोन कले, ऑल लाइफ इज जोग बोली कही ताकू देखि नहीं गले कौन,
आउ गोटे धारणा नेगले जे मु जहा करबी सेईटा जोग भितर सेईटा भूल धारणा सेईटा थिला कोन जीवन रो प्रत्येक मुहूर्त को जोगयुक्त करिवे प्रत्येक मुहूर्त को जोगयुक्त करिवे एईटा नुह जे मु जहा करूची ताहा ही गला जोग ता भितरे केते केते हमको सतर्क रहिबा को पड़िबो निज को चिन्हिबा को पड़िबो आम भितरे थिबा परम सत्य उत्स को आविष्कार करिया को पड़िबो ता ऊपर प्रभुत्व हासिल करिया को पड़िबो जो विरोधी शक्ति मोर जति सामर्थ्य रही मोर मन प्राण शरीर भिन्न भिन्न प्रकार कार्य उपरे मते प्रभुत्व हासिल करिया पड़िबो सेतिकी संबंध रे सचेतन हवा हमको पड़िबो मन एवं ताहार कार्य विषय रे गोटे कथा को आमे सुनिश्चित बोली कहबा सेही कथाटी हेउची जे तुमे निजर अंतर्गत आत्मसत्ताटी मध्य रे जेउटी को आगुरु जानिथिबो केवल सेईटुकु ही तुमे प्रकृत रे बुझी पारिबो एटा बारंबार आमे मन रखिबा जे आमे जोटा आगुरु जानिछु आमे सेतिकी बुझी पारु तुम निज भितरे जेउ कथाटी को गभीर भाव रे अनुभव करि सारि थाओ एक बही पढ़िबा समय रे सेही कथाटी ही आग तुम मन रे आसी धक्का दिए लोके कौन गोटे बही अथवा शिक्षणीय वाणी को बेले बेले अत्यंत अद्भुत बोली अनुभव करते एटा केतल अनुभव करते कहउचंदी जोटा भितरे मोर अनुभव रही मु जेतल पुस्तक टे पढुची सेईटा पाई गले हा बढ़िया लेखा है माने भितर गोटे आसे बढ़िया लेखा है ता माने मो भितर से कोठी थिले एवं सी बाहर रेकग्नाइज कले से अनेक समय मामू बारंबार कहती तमे जो बही पढ़ुच पढ़ निश्चय अध्ययन कर रेगुलाली एवं ता भितर जो गुड़ाक तुमको लगिला नाई नाई एटा किछिटा माने टिके मो मन को लागे तो जहा बेर मन को कोटा गोटे लागे हो जो लाइन टे हो गोटे लाइन हो दी लाइन हो जोटा लागिला मामू कहते तमे ताको संग संग डायरी लेख जोटा लागुच ताको लेख ए से कौन हुए माँ कहते जे कौन सी गोटे बही अथवा शिक्षण वाणी को बेले बेले अत्यंत अद्भुत बोली अनुभव करती मु निजे मध्य ठीक सही कथाटी को अनुभव करिछि एवं जानिछि मात्र एई बही रे एईटी को जेपरि सुंदर भाव रे प्रकाश करा जाई पारिछि मु कदापि सेपरि भलो भाव रे ताकू प्रकाश करि पारि न थांती एई कथा हमें साधारणतः अनुभव करू ना ना एटा मु जानिथिली हां एटा ना ये बही जेमती प्रकाश है मु सेमती प्रकाश करि पार ना कि सतरे एटा बढ़िया जेते बेले लोके यथार्थ ज्ञान रहितिबा कोनसी ग्रंथर परिचय रे आसंती सेते बेले से माने प्रत्येक ताहारी मध्य रे आपणा को आविष्कार करितांती से निजुकु ही ता भीतर देखंती एवं प्रत्येक व्यक्ति ताहाकू जेते जेते थरा पढुथाए से ताहा भीतर आहुरी एपरि अनेक जिनिसर आविष्कार करे जहा कि सर्वप्रथम थर बहीटू को पढ़िया समय ता आगे मोटे धरा दे नथिला तमे गोटे आमे जो गोटे बहीटी को जते पढ़ुचु प्रथम प्रथम जो गुड़ाक आमको धरा दब बा जो गुड़ाक आम भल लगे जो गुड़ाक आम जापर जो गुड़ाक आम बुझीपर पुणी द्वितीय थर पढ़ले आहरी नूतन भाव बुझा नूतन गभीर भितर को जापर पुणी तृतीय थर पुणी चतुर्थ थर पढ़ले ता भितर आहरी 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 नुआ नुआ कथा नुआ नुआ गभीर सत्य को आम अनुभव करिपर सी ताकू जेते थर पढ़े ताहा ता सम्मुख रे ज्ञान एक नूतन क्षेत्र को उन्मोचित कर दे जाउता है जहा कि से पर्यंत ता पाखरे प्रत्यक्ष होई पारि नथिला मात्र सेपरि हेउची कारण सेई ग्रंथटी ताकू नेई ज्ञान रे एपरि नाना स्तर रे पहुंचाई दिए जेंगुडी को कि तार अवचेतन मध्य अभिव्यक्ति लगी अपेक्षा कर रहिथिले आम अवचेतन भितरे जे परिप्रकाश पे रहिथिले हमकु सेई स्तर को नै पहुंचाई दे एवं सत्यटी सेठू उद्भूत हुए एवं मु सेटा को परिप्रकाश मो पाखरे हुए मते लागे आउर अधिक गभीर सत्य भितर को आमे पसी पसी जाऊ वर्तमान से अभिव्यक्ति आउ जने का द्वारा संभव होईची एवं से निजे जेपरि ताहाकू प्रकाश करि पारि थांता ताठारु अधिक भल भाव रे ता संभव होईची मात्र थरे से अभिव्यक्तिर संपर्क आसिया मात्रे सी संगे संगे ताहाकू चिन्हिबा को समर्थ हुए और ताहाकू ही सत्य बोली अनुभव करुथाए जो ज्ञान बाहर तुम पाखक आसवा पर प्रतीत हुए ताहा तुम भितर रही ज्ञान को
बाहर को नहीं आसवा लगी केवल एक अवसर ही सृष्टि कर देता है बाहर जोटा को आमे लागू जे मु एटा प्राप्त माने बाहर ज्ञान अर्जन कली बोली माँ कहते ताहा को जेतले आमे देखू कौन हुए आम भितर थिबा सेई सत्यटी ता संस्पर्श आसीबा फल रे सी जानी पारिला माने आमे जानी पारिले जे मो भितर एई सत्यटी रहिछि मो भितर एई सामर्थ्यटी रहिछि प्रकृत रे बाहरु जोटा आसिला सी मते गोटे अवसर जोगेला जे भितर थिबा सेति में माँ बहिरे लिखिले कोन आम भितर थिबा अतिमानस शक्ति अप्रकट अतिमानस शक्ति आम भितर जेत ऊपर ऊर्ध्वर जो अतिमान शक्ति अवतरण करिवो सी अवतरण कला परे आम भितर थिबा अप्रकट अतिमानस शक्ति तार प्रत्युत्तर दब तामाने आम भितर ऑलरेडी अतिमान शक्ति रहिछि ता प्रकटित ही नाही ता अप्रकट ही की अछि जेतर ऊर्ध्वर अवतरण करूछि से चेतनाटी से ताको चिन्हि पारुछि आपण धरा जो देखिथिबे एलियन मान कथा माने करा जो गोटे एलियन आसी रही जाइछि आपण देखिथिबे केतेटा मूवी रे एलियन आसी रही जाइछि लोक मानक पाख रही जाइछि एवं तांको भी सहायता करूछि तांको सहित पिलांको सहित खेलाखेली करूछि तापरे जेतेबेले ऊर्ध्वरु तांकर आउ जानटी आसुछि ताकू खोजी खोजी की आसी पहुंचुछि से कोन करूछि से आसी पहुंचिला परे एमानक भितर से ताकू पाई जाउछि इवन इफ आउ केतेटा मूवी रे देखते सी अन्य रूप रे थिले मध्य एमाने ताकू परस्पर को चिन्हि पारନ୍ତି काहेकि ना सेमानक आ भीतर जो सामर्थ्य रहितिला सी देखि कहि दो हां हां अरे ये तो ये सी सामर्थ्य युक्त तेणु से माने सेति मन रखिबा आमे जो बाहरु आमे जो ज्ञान पाउछंती प्रकृत रे होछि आम भितर थिबा अप्रकट होइतिबा सेई ज्ञानटी सेई बाहरर ज्ञान ताको गोटे सुजोग देला से ज्ञान र संबंध रे आसिले ता भितर प्रकट होला सेति पई बारंबार आमे मन रखिबा आमे जेते पाठचक्र जोग दबा जेते अध्ययन करिबा ताहले कोन हबो मो भितर लुकायित ही रहितिबा सेई अंतर्निहित शक्ति सेते सेते अधिक रु अधिक से बाहर पाइला सुजोग सुनिला गोटे कथा से तार रिप्लाय दब ताले से अधिक रु अधिक मो भितर परिप्रकाश हेका जीव बाहर सेति पे पाठचक्र जॉइन करबा एवं अध्ययन करबा अति जरूरी आमे जहा किछि कहू ताहार अर्थ को जे अन्य माने ठीक भाव में ग्रहण करि पारंती नाही से अभिज्ञताटी प्राय सचराचर देखिया को मिलता है एवं यह पछर माध्यम प्राय सेही भली एक कारण निहित रही था आमे कहला बेले गोटे अत्यंत स्पष्ट कथा कहिताउ सत मात्र अन्य माने जेउ परि अर्थ रे ताकू बुझंती ताहा हमकु प्रकृति अबाक कर देता है आमे अति स्पष्ट भावे कहले मध्य लोक माने ताकू जो भली भाव रे बुझंती ताहा हमकु अबाक कर दिए आमे कहला बेले गोटे अत्यंत स्पष्ट कथा कहिताउ सत किंतु लोक ताकू बुझंती जो भली भाव रे ताहा सतरे बेले बेले एमिति ओलटा हो जाई तो जे भारी बेस्तिया लगे कथाटी माध्यम रे जो अर्थटी अभिप्रेत होइतिला ताहाकू सुनुथिबा प्रत्येक व्यक्ति ताठारु एक भिन्न अर्थ देई सेठी को बुझुथाय एवं अनेक समय सीए ता भितर एपरि एक अर्थ आनी पुराई दिए जहा कि प्रकृत अर्थर ठीक ओलटा कथाटी को प्रकाश करिथाय अनेक जीवन रे एभली घटना घटी थाए जदि तुम्हें यथार्थ रे बुझिया को इच्छा करूथाओ एसबू प्रमाद भितर पड़िया को आदौ चाहू न था तेबे तुमको शब्द गुड़िकर ध्वनि एवं संचारणार पछ को जाई परिबा को हेबो एवं नीरव होई सुनी परिबा को एटी गोटे कथाटा नुआ कथाटा कहले कोन जो कथाटे घटुची ताकू जदि प्रकृत अर्थ रे बुझिया को चाहूच ताहले से शब्दर पश्चात रे को उत्सरु आसीची कौन से अर्थ नहीं के आसी ताकू जानिबा को पड़िबो एवं सेति पई हेले तमे नीरव होई सुनिबा को पड़िबो जदि तुमे नीरव होई सुनी जानिबो आमे प्रकृत रे नीरव होई कि सुनी जानिबो काहे कि जा कथा जतो सुनुछु सेतबेले आम भितरे सेही रिगार्डिंग अनेक चिंता ये चाली थाए एवं ताकू प्रतिरोध कला भलिया भी चिंता चाली थाए नीरव होई कि आजिटी सुनिबा एते सहज नहीं जदि तुमे नीरव होई सुनी जानिबो तेबे तुमे यथार्थ कथाटी को सुनी परिबो एवं तार ठीक अर्थटी को मध्य बुझी परिबो मात्र जे पर्यंत तुमर मुंड चारि पाखरे आ गोटे किछि बुलिबार लागितिबो एवं घर घर शब्द करिबार लागितिबो
ତେବେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘୁରୁ ବୁଲୁଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ତାହାକୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ଏବଂ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସିଏ ଆଉ ଏକ ଜଗତରେ ଅଛି। ଆମ ଜଗତ ସହିତ ତା ଜଗତର ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ କଥାଟି ଯୋଉଟା ଚଳଣୀର କଥା କହୁଛି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ହଉଛି ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ଖାଇବେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, କାଲି ପୁଣି ମିଳିଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାହାରି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଓକେ, ବାସି ଖାଇବେ। ଆଉ ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଏଠି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଧାରଣା ଠିକ ଓଲଟା ଅଛି। ସେମାନେ 3 ଦିନ ତଳର କହିବେ ସେଇଟା ତୁ ରଖିନୁ କାହିଁକି ଫୋପାଡିଥିଲୁ, ରଖିଦେଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। 4 ଦିନ ତଳର ଖାଆନ୍ତି, ସେ ବାସି ହଉ ପଚରା ହଉ ଗନ୍ଧ ହଉ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଠିକ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ଧାରଣା ଇଏ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ବାସି ଖାଇବନି। ଇଏ କହୁଥିବେ ଏ କେତେ ପଚରା ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂଘାତ। ଇଏ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ଆଉ ଏକ ଜଗତ, ଇଏ ଆଉ ଏକ ଜଗତ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପରମ ଉତ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବା, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆତ୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜରୁରୀ, ଆତ୍ମ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି କିଛି ଶୁଣୁଛେ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟିଏ ହଉ, ଯୋଉ ଘଟଣାଟିଏ ହଉ, ଯାହା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ତାକୁ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୁପରଫିସିଆଲି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖେଇ ନୀରବ ହୋଇକି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ନୂତନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ନୂତନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୁଲି ଯିବା ବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯାଉ, ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ମୋ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହଉ, ସତ୍ୟ ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ତାର ଯୋଉ ସୁଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।